इसी साल विधानसभा चुनाव में राज्य में बदलाव के बाद वन मंत्री के तौर पर मनोज कुमार उरांव ने पहली बार वन सप्ताह के मौके पर सिलीगुड़ी से सटे सालुगाड़ा में भारत के सबसे बड़े जू सफारी बंगाल सफारी का दौरा किया। उनके साथ राज्य के वित्त राज्य मंत्री आनंदमय वर्मन और वाडग्राम फूलवाड़ी की एमएलए शिखा चटर्जी भी थी। बंगाल सफारी में पेड़ लगाने के अलावा उन्होंने सफारी कार में बैठकर पूरे जू सफारी का भी दौरा किया। उन्होंने देखा कि इस सफारी को और आकर्षक कैसे बनाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आ सके और पिछली सरकार की क्या कमियां थी। वन मंत्री ने कहा कि सिलीगुड़ी गेस्ट हाउस में एक मीटिंग हुई है और इको सेंसिटिव जोन को 5 किलोमीटर से घटाकर 1 किलोमीटर करने पर चर्चा हुई। इस बारे में पॉजिटिव रोल निभाया जाएगा। साथ ही पिछली सरकार के समय में वन विभाग में भर्ती से पहले लेकर अलग अलग क्षेत्रों में हुए भ्रष्टाचार की जांच कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वन मंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था सभी की सुविधा के लिए की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर बंगाल पर खास ध्यान दिया जा रहा है, इसे हर तरह से सजाया जाएगा। सफारी में और भी जानवरों को लाने का इंतजाम किया जाएगा, इसे खूबसूरती से सजाया जाएगा। ইকো সেন্সিটিভ জোন নিয়ে যে ড্রাফট করা ছিল, তো সেটা আজকে ফাইনালাইজ করা ছিল। আমরা পাঠিয়েও ছিলাম আর সিএম ওখান থেকে বলেছিল যে আলোচনার মাধ্যমে করে নিতে। তো সেটা আমরা ফাইনালাইজ করে নিয়েছি। অ্যাকচুয়ালি আমাদের সরকার শুধুমাত্র জনগণকে দেখবে না, শুধুমাত্র বন্যজীব বা বন্যপ্রাণী দেখবে না, তার মিলেমিশে দেখার চেষ্টা করছে। তো যেখানে যার অসুবিধা হচ্ছে, আমরা দীর্ঘদিন ধরে দেখছিলাম শিলিগুড়িতে খুব বড় সমস্যা হয়েছিল, অনেকের সমস্যা হচ্ছিল। তো তার জন্য এই যে রেঞ্জটা ছিল 5 কিলোমিটার ইকো সেন্সিটিভ জোনটাই, সেটা আমরা কমিয়ে প্রস্তাব দিয়েছি 1 কিলোমিটার করে দেওয়ার, সেটা আজকে ফাইনালাইজ হয়ে গেছে। সব ক্ষেত্রে আমরা খতিয়ে দেখছি কথায় কথায় কি সমস্যা ছিল, কি কি করা ছিল না ছিল, নতুন করে দেখছি। অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলো কোনো কার্যকরী ছিল না। তো যেখানে যেখানে সেটা দিয়ে করা যায়, ভালো কিছু থাকে, সেটা আমরা অবশ্যই নেব। আমাদের সরকার সবটাই খতিয়ে দেখছে। দুর্নীতি কথায় কি হয়েছে না না হয়েছিল সেটা নিয়ে কি হবে না হবে সেটা একটা পার্ট। তার সাথে দুর্নীতি যেন না হয় তার জন্য আমরা অনেক কিছু স্টেপ নিচ্ছি, আগামী দিনে দেখতে পারবে। আর যেখানে যেখানে দুর্নীতি হয়েছিল, সন্দেহ হচ্ছে বা আমরা জানান, আমরা সেখানে আইনগত হবে ডিপার্টমেন্টাল অবশ্যই তদন্ত করব। আমরা অন্য কিছুই আপোষ করব না। জিরো টলারেন্স, ঠিক আছে? দাদারা আছে, ওনাদের বলুন। আজকে এরপর আমরা যাবো ইয়াতে বেঙ্গল সাফারিতে, সেখানে প্লান্টেশন করবো, একটা টাওয়ার ঘুরে নেবো, দেখে চলে যাবো। আর সেরকম কোনো প্রোগ্রাম নেই। আর কন্টিনিউ আমাদের অনসপ্তাহ চলছে। আমাদের টার্গেট ছিল 1,10,00,000 গাছ লাগানো, সেটা সিএম সাহেব আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন, 7,20,00,000 করে দিয়েছেন। তো আমাদের কাজ এখন শুধু গাছ লাগানো আর গাছ লাগানো।